Hi, good morning guys. I-update ko lang kayo sa tanim kong talong. Tignan nyo guys yung bunga. Laki. Yan. Talo-talong. Ito guys, oh. Grabe, ang haba. Yan. Thank you talong. Tapos, nag-harvest ako ng okra. Yan na guys, may mga bunga na sila. Ayan. Yung maaga ako naglinis. Tutuwa ako. Oh gosh, thank you Lord. Grabe naman sa haba ito. Thank you sa bunga. Ayan guys. Dami naman yan ang bunga. Nakatuwa naman. Yan, so far guys, yun lang muna yung update ko sa plants ko. Ito yung isa kong sili. Yan. Grabe naman. Thursday pala today. Oh my gosh. Tinapon ko yung mga basura. Ayan. So, good morning guys. Hello Sky. Mag-hi kay Sky. Sky, hi, hi, hi Sky. Ayan, yun lang muna guys. Have a good Thursday pala today. So, anyway. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe and like my videos. Have a good Thursday. And also sunny day. Salamat Lord. And thank you for the blessings. Goodbye guys.